Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Perundingan untuk pemberlakuan fase kedua gencatan senjata Israel-Hamas berlanjut di Qatar di tengah tarik ulur alot. Pada saat yang sama, Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan proposal mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya. Berikut kita simak informasinya, akan disampaikan oleh Nova Purwadi dari VOA. Dalam perjalanan ke New Orleans di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Presiden Donald Trump kembali menyatakan proposalnya merelokasi warga Palestina di Gaza sambil membangun kembali jalur Gaza. We're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. Dalam program Meet the Press di NBC, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih menantang kritisi rencana ini untuk menawarkan solusi lebih baik. You can't get to post-construction. You can't make this the Paris of the Mediterranean like Beirut was back in the 70s and give these people a better life if you've got 1.8 million people living in absolute squalor in mountains and mountains and mountains of debris. For anyone, the media included, that doesn't like what he is proposing, come to us with a better plan. Proposal relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania bergulir di tengah implementasi gencatan senjata dengan penarikan pasukan Israel dari koridor Netzarim, wilayah sepanjang 6 km yang membelah Gaza Utara dari Gaza Selatan. Hingga Senin waktu setempat, 21 sandera telah dibebaskan oleh kelompok Hamas, sementara 730 tawanan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian implementasi fase pertama dari gencatan senjata Israel-Hamas. Lalu masalah rekonstruksi bakal ditangani setelah pemberlakuan fase ketiga gencatan senjata. Proposal merelokasi warga Gaza ditolak pejabat Palestina dan pemimpin negara-negara Arab, tapi mendapat dukungan kuat dari rekan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari haluan ultra kanan. Ini tidak mengejutkan bagi pengamat. It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms, in terms of colossal solutions and transitions and transformations, all of which are not the way the Middle East is structured. Tapi pengamat menilai solusi berkelanjutan membutuhkan kesabaran kedua pihak. You want change, you have to work very patiently over many years with many participants, or all you'll have is yet more violence and destruction and despair. Rencananya 33 sandera dilepas Hamas selama fase pertama, masing-masing disertai pelepasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Diaspora Indo-Belanda di AS tersebar di berbagai kota, yang terbanyak adalah di bagian selatan California. Sokal Indo adalah kelompok diaspora ini yang mencoba menyambung ikatan mereka dengan Indonesia, termasuk kepada generasi muda yang lahir dan besar di AS. Melalui kuliner khas Indonesia, berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. I need this with tempe, tahu, buncis, udang. Kecintaannya pada makanan Indonesia membuat diaspora Indo-Belanda di Los Angeles, California ini merasa lebih sebagai orang Indonesia daripada Belanda. It's just on paper, I have a Dutch passport and a US passport. I feel more connected to my mother's roots. Indonesia runs deep in me. Yeah. Michael Pasashe yang keluarganya pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia sejak 1800, lahir di Dordrecht, Belanda. Ayahnya lahir di Cirebon dari ibu dengan etnisitas Sunda Cina dan menikah dengan perempuan asal Manado. Indo-Belanda itu kalau papi atau opa lahir di Hindia Belanda. Sebelum 17 Agustus 45, 350 tahun ada dari orang Belanda di sana. So, papi saya lahir di Hindia Belanda. So,
Indo-Belanda means your roots are in Hindia Belanda. Keluarga Michael pindah ke Belgia saat ia berusia 3 tahun. Setelah lulus SMA, ia sempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Tahun 2002, Michael pindah ke Amerika Serikat, menetap di bagian selatan California atau SoCal yang memiliki komunitas diaspora Indo-Belanda cukup besar. There is the biggest group of Dutch Indo people outside of the Netherlands lives in Southern California. I think the last time that I heard of, it's 250,000 or more. Yeah. Michael yang memiliki usaha dealership mobil bekas kerap disangka bukan keturunan Belanda. My ethnicity is very confusing here in Southern California because you have a huge group of Latin American people. So I look like one, but when they hear me speaking, they don't hear the English-Spanish accent. Melalui platform media sosial SoCal Indo, sejak 2012, Michael mencoba memperkenalkan identitas Indo-Belanda. SoCal Indo juga menjadi wadah bagi komunitas ini untuk menyambung kembali ikatan mereka dengan Indonesia. So I get a lot of messages from, hey, I am blah, 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 I am 18 years old, and I would like to know more about my Dutch Indonesian. Mereka rutin berkumpul dan terhubung kembali dengan Indonesia, terutama melalui makanan. Ini pula yang dilakukan oleh DC Dutch, komunitas diaspora Belanda di Washington DC area, yang kerap datang ke restoran Indonesia ini, seperti dijelaskan Robert Snip. That is just the best thing that we can do as a Dutch organization towards our Indonesian heritage and history that we have. And I think it's a good thing to preserve your history, especially if it's a history that you used to have with another country. Bagi diaspora Indo-Belanda ini, Indonesia adalah bagian budaya dan sejarah mereka yang ingin dipertahankan serta diturunkan ke generasi berikutnya. Dari Los Angeles, California, dan Washington DC, tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.